बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक खातून ने सवाल करते हुए कहा था कि अगर कोई गैर मुस्लिम दीन इस्लाम, कुरान पाक, अल्लाह ताला या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती और उनकी तौहीन करता है तो आप मुसलमान इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों देते हैं, इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? जबकि इसी तरह की सूरत हाल में रद्द-ए-अमल देने का कुछ और अंदाज भी हो सकता है। इतना रद्द-ए-अमल क्यों देते हैं, इतना गुस्सा क्यों करते हैं मुसलमान? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर इंतहाई शानदार जवाब पेश किया। टीम हम कदम इस वीडियो का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि इस खातून ने क्या सवाल किया। Why is the Islamic world so sensitive to criticism? And why does Salman Rushdie or a European cartoonist receive death threats? The practice of fatwas to be more precise. Isn't there a better way to react to this? There should be. सवाल करने वाली ने कहा था कि मुसलमान इतने हसास क्यों हो जाते हैं जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी की जाती है, नाउजुबिल्लाह, तो आप तो जान लेने पर उतर आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मुसलमान इतने हसास क्यों हैं इस मामले पर? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि हमारी बहन फरमा रही हैं कि आप हसास क्यों होते हैं। मेरी बहन, सभी लोग हसास हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जिसमें हसासियत नहीं? हाँ, फर्क होता है। किसी चीज को लेकर हम ज्यादा हसास होते हैं, किसी चीज को लेकर हम कम हसास होते हैं। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, हम मुसलमान अपने अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह और उसके भेजे गए आखिरी नबी से अपनी जात से बढ़कर प्यार न करे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान अपनी जात से भी ज्यादा किसी से प्यार कर सकता है? अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें तो बहुत से लोग अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं और हमने अक्सर देखा है कि वालिदैन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इसी तरह का एक तजर्बा करने के लिए भी साइंसदानों ने बंदर के ऊपर तजर्बा किया। चूंकि वो इंसानों से कुछ हद तक उनके ख्याल से मिलते जुलते हैं, एक बंदर को कुएं में डाला और उसके साथ उसके बच्चे को भी डाल दिया और फिर उस कुएं के अंदर पानी छोड़ दिया गया। जूं-जूं पानी ऊपर आने लगा, बंदर ने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया ताकि वो पानी में डूब ना जाए। पानी मजीद ऊपर आया तो उस बंदर ने अपने बच्चे को मजीद ऊंचा उठा लिया, लेकिन अब पानी बंदर के अपने गले तक आने लगा तो बंदर ने अपने बच्चे को फेंका और खुद कुएं से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। यानी कि जब बंदर की जान जाने लगी तो भी उसने अपनी ही जान को बचाया। यानी कि इस तजर्बे से साबित होता है कि औलाद भी इंसान को अपनी जात से बढ़कर ज्यादा अजीज नहीं हो सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से बहुत से इंसानों की आदत होती हैं, उन्हें अपनी औलाद से अपनी जात से ज्यादा प्यार होता है, लेकिन हम मुसलमानों की ये खूबी है कि हमें अपनी जात से ज्यादा हमारे बनाने वाले अल्लाह और उसके भेजे गए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है और वो हमें अपनी जात से बढ़कर अजीज हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और मिसाल समझने के लिए ये दी जा सकती है कि मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे गाली देते हैं तो ये बात मुझे पसंद तो नहीं आएगी, बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, चलो ठीक है दे दी, जाने दो। लेकिन अगर आप मेरे अल्लाह और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देंगे तो मेरा बहुत दिल दुखेगा और मैं इस पर माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे अपने आप से भी बढ़कर अजीज हैं। लिहाजा हम मुसलमानों के लिए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमें बनाने वाले अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत करीब है, हमारी जात से बढ़कर ज्यादा अहम है, हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं, हमें अपनी औलाद से ज्यादा प्यारे हैं, अपने शौहर से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा प्यारे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये शानदार अल्फाज आप भी सुन लीजिए। The child as much as the water kept on rising. Once it could not, it left the child and jumped out. So they loved the child a lot, but own life is more than the child. So left the child because the monkey could not jump along with the child. Just experiment. Similarly, people like the children, they like their own life, etc. But as far as the Muslims are concerned, we love Allah and His Messenger more than ourselves. For example, if you abuse me, I would not like it, but I would not mind it. I would not like it, but I would not mind it. ठीक है, no problem. But if you abuse Allah and His Messenger, I would feel more hurt. It is not sensitive, it is because they are the closest to me. So to the Muslims, Allah and the Messenger are the closest. Even closer than our children, closer than our wives, closer than our husband, closer than our own life. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा जो ये गैर मुस्लिम सवाल पूछते हैं कि आपको जब आपके सामने अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए तो इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? सवाल ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये हो सकता है कि आपको उनसे इतनी मोहब्बत क्यों है, क्योंकि हमें मोहब्बत है तो हमें गुस्सा आता है।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اگر کسی کبھی انسان کو گالی دی جائے تو وہ اتنا غصہ نہیں کرتا، اس کو جب اس کی ماں کی گالی دی جاتی ہے تو بہت غصہ کر جاتا ہے۔ ہم اپنے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہمیں تو بہت غصہ آئے گا۔ ہاں، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب آپ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور ان کی مقدس شخصیات کے بارے میں گستاخی کریں تو ہمیں غصہ آئے گا۔ ہاں، بعض اوقات لوگ غلط کام بھی کر جاتے ہیں، اس غصے میں وہ آگ لگا دیتے ہیں، جائیداد کو جلا دیتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی گستاخی کا جو سب سے اچھا جواب ہے وہ صحیح سے جواب دینا ہے، دلیل کے ساتھ جواب دینا ہے، اگلے آدمی کو لاجواب کر دینا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی بات بتائی جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور بہت سے غیر مسلم آج تک اس بات کو چھپاتے آ رہے ہیں۔ You get the human being, if you abuse him, you won't matter. But if you abuse on his mother, he'll get angry. If you abuse in the name of the mother, they get angry. So we love our Allah and our messenger more than our mother also. So based on these things, the Muslims اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اسلام سے کسی بھی غیر مسلم کو کوئی اختلاف ہے، انہیں لگتا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بات غلط لکھ دی گئی ہے نعوذ باللہ، جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی، جو سائنس کے خلاف ہے، جو عقل کے خلاف ہے، وہ قرآن پاک میں غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں، اسلام میں غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک مہذب طریقہ ہے۔ قرآن پاک کی، دین اسلام کی، اللہ کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں کچھ غلط فہمیاں لگتی ہیں تو آ کر سوال ضرور کریں، مگر بدتمیزی نہ کریں۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے، تمیز سے اور سلیقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جس پر ہم مسلمان جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی واضح کیا کہ دنیا بھر میں غیر مسلم یہ بات پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں بہت زیادہ شدت پسندی ہے اور سختی ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے اگر توہین اسلام، توہین قرآن یا توہین اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے تو وہیں پر جان لے لی جائے۔ اسلام بہت سخت ہے، شدت پسندی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا کہ بائبل میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، اور عیسائیوں کو بھی یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، یہودیوں کو بھی یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، اور تو اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جب تمہارے مذہب کی توہین کی جائے تو اگلے آدمی کی جان لے لو۔ دین اسلام تو پھر بھی یہ کہتا ہے کہ تصدیق کی جائے، بات کی جائے اور منہ سے بول کر مسئلہ حل کیا جائے، لیکن دیگر مذاہب میں تو اس سے بھی سخت باتیں ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلام کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے۔ اسلام آزادی اظہار رائے دیتا ہے، مگر سلیقے سے اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی حدوں کو کراس کیے بغیر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے دوستو۔ because he abused the Prophet of Islam. So this is how the policies keep on changing. So what we realize that in Islam there is freedom of expression, the freedom of speech, but it should not go beyond the limit. It should not hurt anyone. And it should be with proof. If it hurts anyone and if it's logical and proof, it's different. But you cannot malign anyone. Maligning and backbiting is not allowed in Islam. He maligned and he abused our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And if we analyze in most of the religions, the punishment for blasphemy is high. Whether you read the Bible, whether you read the Hindu scriptures, whether you read the Quran, and this we consider as blasphemy. That's the reason the Muslims were angry and we were sensitive, because he spoke against to something which we love much more than our life. دوستو، یوں ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے بیان کیا گیا یہ وضاحت آپ کو کس حد تک سمجھ آتی ہے اور آپ اس پر کیا رائے دینا چاہیں گے؟ ضرور کامنٹ کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔